یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آ بھری۔ اس کہانی کے دوران میں لرز رہا تھا، کانپتا رہا تھا اور غالباً بے جان بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تب میری نظریں درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی سل پر جا ٹھہریں، جس پر خالد نواز ولد محمد نواز سنہری حروف میں کندہ تھے۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دیتی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی تھی، آنکھوں کی گہرائی ماند پڑ گئی تھی، چہرے کی شوخی زردی میں بدل گئی تھی اور وجود تو بالکل نڈال ہو گیا تھا۔ خالد نواز نے سچ کہا تھا کہ مسکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے مسکرانا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے جو ہر لمحہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، جس سے ہمارا دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ آج رات آنکھوں میں بیت گئی، سوچتے گزر گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر خوفزدہ کرتا اور کبھی خالد کا معصوم زرد چہرہ رونے پر مجبور کرتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نقطے پر آ کر دماغ رک سا جاتا ہے۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہیں؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا۔ تاریک رات کی تنہائیوں میں اس کے آس پاس بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتے رہتا۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، بھیا آج میرا دل ڈوب رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سانسیں میرے وجود پر بھاری ہو رہی ہے، دماغ بوجھل اور کسی انجانے دباؤ میں گرفتار ہے۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا دکھائی دیا ہے، ایسے جیسے سورج کے سامنے گہرے سیاہ بادل چھاتے اور ہٹتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل شفاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دیے تھے، بادل کا کوئی بھی آوارہ ٹکڑا بھولا بسرا دکھائی نہ دیا۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا بے دلی اور کھوکھلے پن سے بولتا رہا، بھیا کسی کا بوجھ مجھ پر پڑتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف میں ڈھکا ہوا ہو۔ فوراً سڑک پر آیا اور رکشہ رکوایا اور اسے اسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی اس کی بیماری سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا، اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھیں اب بند ہو گئی تھیں۔ میں بھاگتے ہوئے اسپتال سے باہر نکلا، رکشہ پکڑا اور قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں دور سے ہی مجھے درخت کے ساتھ وہی سفید لباس والے بزرگ دکھائی دیے۔ وہ خالد نواز کے کتبے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں مبہوت بنا انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحات تک وہ تنے کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیروں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا اور بوجھل قدموں سے درخت کے تنے کے قریب چلا گیا۔ کتبے پر 8 فروری 1994 لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کلائی میں بندی گھڑی پر تاریخ دیکھی، 7 فروری تھی اور وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اف خدایا، صرف پون گھنٹہ خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرا اپنا وجود مجھ پر بھاری ہو گیا، سانسوں کا کھینچاؤ بڑھتا گیا، درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گھڑی پر نظریں دوڑائیں، 8 فروری دکھائی دیا۔ دل کانپ کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگیں۔ خالد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا، چند ماہ کا ساتھ آنسوؤں میں بہنے لگا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ مسجد جا پہنچا، وہاں گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی کی بھی اور مغفرت کی دعا اس لیے کی کہ وہ میری جان بن گیا تھا۔
दुनिया में वही मुझे अजीज था, वही अपना दिखाई दिया। उसकी सूरत दिल में बसी हुई थी। नमाज से फारिग होकर अस्पताल जा पहुंचा। खालिद का बेड खाली था। एक झटका दिल को लगा। मैं जान गया था कि वो कहाँ है। किसी से पूछना पागलपन था। जिस्म बेजान सा था। बोझल कदमों से मुर्दा खाने की जानिब बढ़ने लगा। मुझे किसी का होश न था, सिर्फ उसका मुर्दा चेहरा नजरों के सामने था। मैं डिगमिगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंकते हुए पीछे देखा तो एक बुजुर्ग थे। उस बेड वाले मरीज को तुम लेकर आए थे? उन्होंने गमगीन लहजे में कहा। हाँ, मैं ही उसे लाया था, मैंने रोते हुए कहा। फिर लावारसों की तरह छोड़ क्यों गए? इस बार उनका लहजा तुर्श था और मेरा बाजू खींचते हुए एक तरफ ले गए। दूर, बहुत दूर एक बरामदे में स्ट्रेचर पर कोई सफ़ेद चादर के नीचे लेटा दिखाई दिया। उसे देखते ही मैंने बेजान सा होकर लड़खड़ा गया। बुजुर्ग ने मुझे दिलासा दिया और मैं बोझल चलता हुआ स्ट्रेचर के करीब पहुंचा। हिम्मत न हो रही थी कि उसके मुंह से सफ़ेद चादर हटाता। बुजुर्ग ने ही ये काम कर दिखाया। उसका चेहरा मुझे दिखाई देने लगा। वो मुर्दा रंगत था। ऐसे लगा जैसे मीठी नींद सो रहा हो। मैं उसके ऊपर झुक गया, उसे झंझोड़ने लगा, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। उसे शायद मेरी चीखें सुनाई ना दे रही थीं, शायद मेरी आंखों के आंसू ना देख पा रहा था। कई लम्हात ऐसे ही बीत गए कि बाबा की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, कब तक उसे यहाँ रखोगे? जहाँ ले जाना है ले जाओ। बाबा ने दुरुस्त कहा था। वो लावारिस तो न था। घर में उसकी माँ और बहन भाई भी थे। मैंने एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। उसके मुर्दा वजूद को एम्बुलेंस में लेटाया और एम्बुलेंस चल दी। उसके गांव को मैं जानता था। उसने अपने गांव शहर के तमाम रास्तों से मुझे आगाह कर दिया था। बहुत बड़ा गांव न था कि उसका घर ढूंढना मुश्किल होता। एम्बुलेंस कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगी तो मैं चीख उठा, प्लीज़ रुको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मैं दीवानों की तरह कब्रिस्तान की तरफ भागा। दरख्त के तने से लगे कुतबे को उठाया और गाड़ी में ले आया। गाड़ी दिन भर सफ़र करती रही। सूरज ढले से पहले ही एम्बुलेंस उसके गांव पहुंच गई। जो भी लाश देखता उसके घर वालों को बताने भाग जाता। वहां क़यामत सुगरा बर्पा हो गया। चीखों से फिजाएं गूंजने लगीं, आंसुओं से ज़मीन तर होने लगी। हर कोई उसकी मौत का सबब पूछता, लेकिन मैं खामोश रहा। रात भर खालिद नवाज की मैयत घर में रही और रात को ही मैंने तमाम तफसील गांव वालों और घर वालों को बता दी और वो कुतबा भी सामने कर दिया जो उसने अपने हाथों से खुद तैयार किया था। लोगों के दिल फटने लगे, हर आंख अश्कबार थी। दूसरे दिन उसे दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर कुतबा मैंने अपने हाथों से लगा दिया। आज 9 फरवरी थी। उसे मरे हुए एक दिन गुजर गया था, क्योंकि कब्र पर मौजूद सिल यही बताती थी। मैं खालिद नवाज का किस्सा किसी सूरत भूल न पाया। हर वक्त, हर लम्हा उसकी सूरत आंखों के सामने रहती। मुझे कब्रिस्तानों से खौफ आने लगा। उस जगह से खौफ आने लगा जहां रात की घड़ियां उसके पास बैठकर गुजारा करता था। कई दिन बीत गए, मैं कब्रिस्तान न गया। आज न जाने क्या हुआ कि कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की जानिब उठने लगे। मुझे यूं लगता था जैसे कोई मुझे खींचते हुए कब्रिस्तान ले जा रहा हो। रात की तारीकी फैली हुई थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां निकल रही थीं। मैं मदहोशी के आलम में कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। कब्रिस्तान से बाहर मुझे वही बुजुर्ग दरख्त के तने के साथ दिखाई दिए। उन्हें देखते ही एक लर्जा मेरे वजूद ने खाया। मैंने महसूस किया कि वो हाथ के इशारे से मुझे बुला रहे हैं। मैं कांपने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। मैं मुजस्मा बना उन्हें देखता रहा। उनकी आंखों में शोले उभर रहे थे। एक मुड़ा हुआ कागज़ उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया और एक तरफ चल दिए। मुझ में हिम्मत न हुई कि कागज़ पकड़ सकूं। वो कागज़ था या मेरी मौत थी। दिमाग को ऐसे झटका लगा जैसे पागल हो गया हूं, लेकिन मैं पागल ना हुआ था। हरकतें पागलों जैसी करने लगा था, लेकिन शदीद ये मेरी मौत का परवाना या फिर किसी और की मौत का परवाना, ये सोचकर मैंने कागज़ पकड़ लिया और घर आकर सांस ली। अपने कमरे में आकर कागज़ खोला तो उसमें मेरा नाम और मेरे वालिद का नाम था, तारीख नहीं थी। मौत के खौफ से मैं इस कदर उछला कि चारपाई से नीचे जा गिरा। पूरा जिस्म लर्जने लगा, दिमाग बोझ महसूस करने लगा।
मेरी वैसी ही हालत होने लगी जैसे खालिद नवाज ने अपनी बनाई थी। मेरा हल्क खुश्क होने लगा, आंखें बहने लगी, मौत रक्स करती दिखाई देने लगी। किसी वक्त किसी भी लम्हा मौत की आगोश में जा सकता हूँ। मैं मौत से कब तक भागूंगा, ये मुझे पकड़ लेगी। अपने घर में सफ़ेद कपड़ों वाले बुजुर्ग का साया पाता हूँ, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आते। सिगरेटों के धुएं में खुद को तहलील होते देखता रहता हूँ। किसी भी लम्हा इस धुआं की मानद बिखर सकता हूँ। मौत के तस्वर से लर्ज़ जाता हूँ, लेकिन कब तक मुझे अपनी कब्र दिखाई दे रही है। सफ़ेद कफन को अपने जिस्म पर लिपटा हुआ देख रहा हूँ। दोनों हाथ खाली हैं, बिल्कुल तही दामन हूँ। दुनिया के पीछे भागता रहा हूँ, दुनिया की रौनकों, दुनिया की शौकियों, दुनिया के कहकों और दुनिया के हुसीन लवाज़मात को काबू करते करते आज खुद मौत के मुंह में जाने वाला हूँ। किसी वक्त भी मेरी सांस मेरे वजूद को खोखला छोड़कर निकल सकती है। किसी भी लम्हे मेरी ज़बान पर तवील खामोशी छा सकती है और हमेशा हमेशा के लिए मेरा वजूद लोगों के लिए एक याद बनकर रह जाएगा। कारीन के लिए एक पैगाम छोड़े जा रहा हूँ और अपने कहानीगर चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए एक पैगाम छोड़े जा रहा हूँ। खुदा के लिए इस कहानी में अपना किरदार महसूस करें। किसी कागज़ पर अपना नाम भी लिखा हुआ महसूस करें, क्योंकि ये हकीकत है और हकीकत का सामना करना है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।